simple present tense sampai teman-teman itu terakhir semalam sudah belajar membuat contoh kalimat dengan menggunakan kata sudah. Oke, ya, I will pick randomly. Saya ambil acak aja. Kita mulai dari pertanyaan dengan kata apakah. Coba. Oke, apakah kamu mendengarkan musik setiap hari? How do we say it? Apakah kamu mendengarkan musik setiap hari? How do you Do listen you listen? music every day? Do you listen music every day? Oke, ya, do you listen to the music every day? Apakah kamu mendengarkan musik setiap hari? Do you listen to the music every day? Ulangin. Ayo, apakah kamu mendengarkan musik setiap hari? Do you listen music every day? Do you listening to music every Okay. Do day? you listen to the music every day? Apakah kamu sedang mendengarkan musik sekarang? Do you listening the music now? Are you listening to the Are you music listening? now? Are you Okay. listening to the To the music music now. Yeah. now? Are you listening to the music now? Apakah kamu sedang mendengarkan musik sekarang? Apakah kamu baru saja mendengarkan musik? Have you listened To the music. Okay, have you just listened to the music? Apakah kamu baru saja mendengarkan musik? Okay, have you just listened to the music? Kemudian, siapa yang mendengarkan musik setiap hari? Who is listening Oh. music every day? To the music every day. Okay, who listens to the music every day? Ulangin, siapa yang mendengarkan musik setiap hari? Who Listen music music every day. Okay, who listens to the music every day? Siapa yang sedang mendengarkan musik sekarang? Who is listening to the music now? Okay, who is listening to the music now? Siapa yang baru saja mendengarkan musik? Who has just listened to music? Okay, who has just listened to the music? Siapa yang baru saja mendengarkan musik? Oke, kemudian mengapa kamu mendengarkan musik setiap hari? Why you listen music every day? Okay, why do you listen to the music every day? Oke, kemudian mengapa kamu sedang mendengarkan musik sekarang? Why are you listening to the music now? Now, Oke, mengapa kamu baru saja mendengarkan musik? Why have you to the music? Okay, why have you just? Okay, why have you just listened to the music? Mengapa kamu baru saja mendengarkan musik? Dengan siapa kamu mendengarkan musik setiap hari? With whom do you listen to the music every day? Okay, with whom do you listen to the music every day? Dengan siapa kamu sedang mendengarkan musik sekarang?
With whom are you listening to the music now? Okay, with whom are you listening to the music? now? Okay, dengan siapa kamu baru saja mendengarkan musik? With whom have you listened to the music? You just listen With whom have you just the music? to the music. Yeah, with whom have you just listened to the music? Dengan siapa kamu baru saja mendengarkan musik? Ya, itu 3 topik yang memang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu di sini kita akan coba buat contoh kalimat dengan kata sudah selama. Misalkan, Mr. Jess sudah mengajar selama 2 jam. Mr. Jess sudah bekerja selama 2 tahun. Pak Jokowi telah menjadi presiden sejak 2014, misalkan. Itu ya. Ya, itu yang akan kita bahas tentang bagaimana cara teman-teman nanti membuat contoh kalimat dengan kata sudah selama atau sudah sejak. Okay. Wait, I would like to share my screen first. Ya, can you see my sharing screen? Sudah kelihatan di layar, teman-teman? Yes. Yes, I can see. Okay, so it is what we are going to talk about. Kita akan belajar gimana cara teman-teman nanti membuat contoh kalimat dengan kata sudah atau telah gitu ya. Kemudian di sini diikuti oleh selama atau sejak. Pakainya gimana, Mr. Jess? Have been atau has been, kemudian diikuti dengan verb ing. Misalkan, saya sudah belajar dengan Mr. Jess selama seminggu. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? I have been studying with Mr. Jess for 1 week. Okay. I have been studying with Mr. Jess for 1 week. Bedanya apa Mr. Jess sama yang kemarin? Kalau kemarin kan teman-teman pakai have atau has ketemu dengan verb 3. Artinya adalah telah, sudah, atau baru saja. Tapi kalau yang sekarang ada ketambahan been dan juga verb ing, maksudnya adalah kegiatan tersebut itu masih berlangsung sampai saat ini. Sudah dimulai dari waktu lampau dan sampai saat ini masih berlangsung. Misalkan kita sudah belajar bahasa Inggris berapa hari, teman-teman? 3 hari ya? 3 hari. Oke, 4 hari ini kan? Yes. Nah, kita sudah belajar bahasa Inggris selama 4 hari. We have been studying English for 5 days. Oke, jadi dari hari Kamis yang lalu sampai saat ini pun kita masih belajar nggak? Masih. Yes. Sampai ya 3 minggu ke depan. Kemungkinan masih berlangsung. Jadi kalau kalian mau ngomong seperti itu, ngomong yang mengungkapkan kegiatan yang sudah dimulai dari waktu lampau dan masih berlangsung sampai saat ini, silakan boleh pakai have, has been, kemudian pakai verb ing. Gitu ya. Bedanya dengan yang kemarin harus tahu. Kalau kemarin sudah selesai, kalau sekarang masih berlangsung. Contoh, Lisa telah menungguku selama 2 jam. Bahasa Inggrisnya gimana? Lisa has been waiting for me for 2 hours. Okay. Lisa has been waiting for me for 2 hours.
Ayahku telah bekerja di luar negeri sejak 2010. My father My father has My been father has been working working abroad abroad since since 2010. 2010. Jokowi telah jadi presiden selama 9 tahun. Jokowi has been a president for 9 years. Okay, Jokowi has been becoming a president for nine years. Ya, Jokowi telah menjadi seorang presiden selama 9 tahun. Ya, itu cara teman-teman nanti menggunakan contoh kalimat dengan menggunakan kata sudah atau telah. Sekarang coba saya persilakan teman-teman buat praktek terlebih dahulu. Siapa yang mau bikin contoh dengan have been atau has been verb ing? Saya Mr. Jess, Nisa. Coba, ayo. I have been working at company for 8 years. I have been working at the company for five years. 8 years. Oke, aku telah bekerja di perusahaan selama 5 tahun. Oke, coba yang lain. Saya Mister. Coba. I have been writing journal for 2 years. I have been writing journal for 3 years. Oke, aku sudah menulis jurnal selama 3 tahun. Boleh. Yang lain coba. Saya Mister. Ayo. Your sister has been working at company for more than 9 years. Oke. Yo, siapa lagi? Silakan teman-teman. Ada lagi yang mau bikin contoh? Hello. Kok pada diam semua? Ayo coba. Saya Mister. Yo. I have been sitting for 5 minutes. I have been sitting for 5 minutes. Aku telah duduk selama 5 menit. Boleh. Ayo. Yang belum coba harus coba. My mother has been working for 3 hours. Oke, ibuku telah bekerja selama 3 jam. Yang lain, ayo. She has been watching Korean drama for 2 hours. She has been watching Korean drama for 3 hours. Oke. Ya, siapa lagi? Ayo, Mister. Ayo, coba. I have been burning trash for 2 hours. Oke. Who wants to try again? Boleh pakai for, boleh pakai since. For itu selama, since itu sejak. Boleh juga pakai up to now. Boleh juga pakai till now. Boleh. Ayo, siapa lagi? Ayo teman-teman. Ada yang mau coba? I have been listening jazz music since 2007. I have been listening to this music since 2007. Dari 2007 sampai sekarang masih suka dengerin lagu itu ya. Oke, boleh. Ada lagi yang mau bikin contoh? Saya persilakan. Ayo. Ini lagi Mister. I have been eating with my sister for 1 hour. I have been, sorry? I have been eating, makan. Okay, I have been eating with my sister for 1 hour. Okay, for 1 hour. Ivana has been making accessories for 1 hour. I have to go to mini market by 3.
Ya, siapa lagi yang bikin contoh? Ayo. I have been wiping the table for 2 hours. I have been waiting. Wiping, What? Mister. I have been wiping the table for 2 hours. 2 hours. Oke, Mr. just did his study. Ini gimana Dimas contohmu? Have-nya mana? Ayo, siapa lagi? Pokoknya harus pakai have been atau has been. Dan kata kerjanya verb ing. Ayo coba. Saya, Mister. Ayo coba. I have been becoming a teacher for 3 years. Oke, I have been becoming a teacher for 3 years. Aku udah jadi guru selama 3 tahun. Ada lagi yang mau bikin contoh? Silakan. Aku, Mister. Ya, coba. I have been loving him since 2021. I have been loving him since 2021. Aku telah mencintainya dari tahun 2021. Wow. Oke. Nggak apa-apa, yang penting bener contohnya gitu ya. Ayo. Iya, biar semangat ya, Mister. Iya. Habis ini bikin status gitu ya. Ayo. Bener bikin statusnya. Saya, Mister. I have been working at company from 2015. Yes. Okay. I have been working at this company from 2015. 2015 sampai sekarang, gitu ya. Oke, hampir 10 tahun nanti. Ayo. Ada lagi yang mau bikin contoh? Saya, Mister. Ayo, Marcella. I have been meeting with client for 2 hours. I have been meeting with my client for 2 hours. Boleh. Siapa lagi? Ada lagi yang mungkin penasaran belum nyoba? Ayo, silakan. I have been cooking with my friend for 2 hours. Okay, I have been cooking with my friend for 2 hours. Okay, ada lagi yang mau bikin contoh? Mister. Ayo, coba. I have been watching with send to the 2 hours. I have been watching since 2 hours ago. Boleh. Aku sudah nonton sejak 2 jam yang lalu. Sampai saat ini pun masih nonton. Ada lagi yang mau bikin contoh? Ada, Oke. Mister. Coba. They have been meeting in the office for the hours. They have been meeting in the office for hours, selama berjam-jam gitu ya. Boleh. Gimana? Bisa bikin contoh kayak gini? I think I can. Ya, selain bisa, kalian tahu kan maksudnya dalam situasi dan konteks seperti apa kalian menggunakan have been dan has been? Bisa nggak? Bisa, Mister. Bisa ya, beneran ya? Waktu yang sudah dimulai dan masih berlangsung. Oke, kalau udah bisa berarti kita lanjut buat contoh ke kalimat negatif. Contoh, Jokowi gitu ya, belum jadi seorang presiden selama 9 tahun. Jadi Jokowi Has not been becoming a president for 9 years. Oke. Kalau apakah Jokowi telah menjadi seorang presiden selama 9 tahun berarti has been di sini saja. Artinya
Jangan digeser ke depan, cuman ini doang. Has Jokowi Jokowi been Has Jokowi been becoming a president for 9 years? Bukankah Jokowi telah jadi seorang presiden selama 9 tahun? Hasn't Jokowi been Jokowi been Jokowi been becoming a president 9 years. Siapa yang telah menjadi seorang presiden selama 9 tahun? Berarti who has been a president becoming a president for who has becoming a president for 9 years. Oke, di mana Pak Jokowi telah jadi seorang presiden selama 9 tahun? Where has Jokowi been president for 9 years? Okay, where has Jokowi been becoming a president for 9 years? Kapan Jokowi telah menjadi seorang presiden selama 9 tahun? When has Jokowi been becoming a president for 9 years? Oke. Mengapa Pak Jokowi telah jadi seorang presiden selama 9 tahun? Why has Jokowi been becoming a president for 9 years? Ya, why has Jokowi been becoming a president for 9 years? Dengan siapa Pak Jokowi telah menjadi seorang presiden selama 9 tahun? With whom has Jokowi been becoming a president for 9 years? Oke. Berapa lama Pak Jokowi telah jadi presiden? How long has Jokowi been becoming a president for 9 years? Oke, how long has Jokowi been becoming a president? Ayo, sekarang tadi teman-teman yang pada udah bikin contoh, saya minta kalian buat merubahnya ke dalam aturan bentuk kalimat yang lain. Tadi kan teman-teman udah pada bikin contoh, sekarang coba dirubahnya. Kalau yang tadi belum bikin contoh, sekarang kalau mau bikin juga nggak apa-apa. Siapa yang mau coba dulu? Saya mau coba, Mister. Siapa dulu? Bebas yang mana dulu aja. Anissa, Mister. Anissa, ayo Anissa. Dari nomor 1? Apa gimana? Yes, nomor 1 dari, ayo. I have been working at company for 5 years. Oke, kemudian kalau belum? I have not been working at company for 5 years. Oke, apakah sudah? Have you been? Benar gak sih? Have I been buka? Ya, pakai have you nggak apa? Have you been? Benar. Have you been working at company for 5 years? Oke, bukankah? Have not been. Haven't you? Haven't you been working at company for 5 years? Oke, siapa yang telah? Who have been working at company for 5 years? Oke, ya, kemudian di mana? Where have you been working? Where have you working at a company for 5 years? Oke, kapan? When have you been working at company for 5 years? Oke, mengapa? Why have you been working at company for 5 years? Oke, dengan siapa? With whom you been working at company for 5 years? With whom have you been? With whom have been? Sorry. With whom have you been? With whom have you been working at company for 5 years? Oke.
Ya, kemudian berapa lama? How long have you been working for 5 years? Working at How company. long have you been working at this company? 5 years itu nggak usah disebutin. Oh ya, at this company. Sorry. Okay, how long have you been working at this company? How long have you been working at this company? Oke, siapa lagi yang mau bikin contoh? Silakan, teman-teman. Ini, Mister. Ayo, coba. My sister has been making cookies for an hour. Oke, belum. My sister has not been making cookies for an hour. Oke, apakah? Has my sister been making cookies for an hour? Oke, bukankah? Hasn't my sister been making cookies for an hour? Oke, siapa yang telah? Who has been making cookies for an hour? Oke, apa yang telah dia buat selama sejam? Why has What? what has my sister been making for an hour? Oke, gimana? Why has my sister been making cookies for an hour? Oke, dengan siapa? With whom has my sister been making cookies for an hour? Oke, berapa lama? How long has my sister been making cookies? Okay, very good. Next, who wants to try again? Apa lagi yang mau coba? Hello? Saya, Mister. Come on. Saya Ayu, Mister. Mau coba? Ayo, coba. Silakan. Dewi has been speaking with Mr. Jess for 2 hours. Oke, belum. Dewi has not been speaking with Mr. Jess for 2 hours. Oke, apakah? Has Dewi been speaking with Mr. Jess for 2 hours? Oke, bukankah? Hasn't Dewi been speaking with Mr. Jess for 2 hours? Oke, siapa yang telah? Who has been speaking with Mr. Jess for 2 hours? Oke, ya apa yang telah Dewi bicarakan dengan Mr. J selama sejam? Sejam, yuk. What has been What has Dewi? Dewi been speaking with Mr. Jess for 2 hours? Oke, di mana? Where has Dewi been speaking with Mr. Jess for 2 hours? Oke, kapan? When has Dewi been speaking with Mr. Jess for 2 hours? Mengapa? Why has Dewi been speaking with Mr. Jess for 2 hours? Oke, dengan siapa? With whom has Dewi been speaking with Mr. Jess for 2 hours? Berapa lama? How long has Dewi been speaking with Mr. Jess for 2 hours? How long has Dewi been? Yeah, how long has Dewi been speaking with Mr. Jess? Oke, ya. Ada lagi yang mau coba? Silakan. Saya, Mister. Ayo, coba. Itu Ca. I have been writing journal for 3 years. Oke, belum? I haven't been writing journal for 3 years.
Apakah? Have you been writing journal for 3 years? Bukankah? Haven't you been writing journal for 3 years? Siapa yang telah? Who has been writing journal for 3 years? Apa yang telah? What have you been writing for 3 years? Di mana? Where have you been writing journal for 3 years? Oke, kapan? When have you been writing journal for 3 years? Oke, mengapa? Why have you been writing journal for 3 years? Dengan siapa? With whom have you been writing journal for 3 years? Jurnal milik siapa yang telah kamu tulis selama 3 tahun? Whose journal you have whose journal have you been writing for 3 years? Oke, berapa lama? How long have you been writing journal? Oke. Ada lagi yang mungkin mau bikin contoh? Ada nggak? Ayo, Mister. Ayo, coba. I have been playing for 2 hours. Main apa? Oh, I have been playing football for 2 hours. Oke, belum? I have not playing football for 2 hours. I have not been. I have not been playing football 2 hours. For 2 For hours. 2 hours. Oke. Ya, kemudian apakah? Have I been? Jangan bentar. Have I been playing football for 2 hours? Oke, bukankah? Have I been playing football for 2 hours? Siapa yang telah bermain bola selama 2 jam? Who has I been playing? Who has been? Who has been? Who has been playing football for 2 hours? Oke, apa yang telah kamu mainkan selama 2 jam? What has been? What has you been playing for? Playing for 2 hours? Oke, di mana kamu telah? Where have you been playing football for 2 hours? Kapan? When has you been playing football 2 hours? Mengapa kamu telah? Why have you been? Why have you been? Why has you been playing football 2 hours? Dengan siapa? With whom has you been playing football? Have you been playing football 2 hours? Berapa lama kamu telah bermain bola? How long have you been playing football? Oke. Ada lagi yang mau bikin contoh, silakan. Ada nggak? Nggak ada. Ada, Mister. Coba, ayo. Untuk kalimat positifnya, I have been cooking fried rice in the kitchen for 2 hours. Oke. Negatifnya, I haven't been cooking fried rice in the kitchen for 2 hours. Apakah? Have I been cooking fried rice in the kitchen for 2 hours? Bukankah? Haven't I been cooking for
fried rice in the kitchen for 2 hours? Siapa yang telah? Who have been cooking fried rice Who in the has kitchen? been? Oke, ulangin. Who Has been. has been cooking fried rice in the kitchen for 2 hours? Apa yang telah? What have I been cooking in the kitchen for 2 hours? Di mana telah? Where have I been cooking for fried chicken for 2 hours? Kapan telah? When have I been cooking fried rice in the kitchen Oke, mengapa telah? Why have I been cooking fried rice in the kitchen for 2 hours? Dengan siapa telah? With whom have I been cooking fried rice in the kitchen for 2 hours? Oke. Ya, berapa lama? How long have I been cooking fried rice in the kitchen? Oke, very good. Next, who Thank you, wants to sir. try again? Siapa lagi yang mau coba? Ayo. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, sekarang kita praktek ke modul. Jadi, udah bisa teman-teman ini ya? Oke. I hope. Ya, harapannya udah bisa ya. Sekarang tinggal kita praktek ke modul. Berarti di halaman berapa, Mr. Jess? Seat pack Ya, 14. ada di halaman searching. Ya, di halaman 13 ini materinya, teman-teman yang kita pelajari. Kemudian latihannya kita masuk ke Seat 14. Dibayar. halaman 14. Coba nomor 1 di sini dapat contoh soal. The boy has been waiting for movie for an hour. Artinya apa? Anak laki-laki itu Telah menunggu untuk menonton selama sejam. anak laki-laki. Ini jangan diartikan menunggu untuk ya, menunggu. Waiting for itu artinya menunggu film atau menunggu apa namanya sebuah film gitu ya selama sejam. Oke, kalau dirubah ke negatif jadinya The boy has been waiting for an hour. Oke, kalau diganti ke kalimat tanya, apakah? Has Has the boy been waiting waiting for an hour? Oke, bukankah? Hasn't the boy been been waiting for movie for an hour? Oke, siapa yang telah? Who has the boy Who has been waiting for movie? Oke. Apa yang telah anak laki-laki itu tunggu selama sejam? What has the boy been waiting for an hour? Oke. What has the boy been waiting for an hour? Di mana? When has the boy been Mana? Where Where has the boy been waiting for movie for an hour? Mengapa? Why has the boy been waiting for an hour? Oke. Dengan siapa? with whom the boy has been waiting for an hour? waiting for movie Ya. Berapa lama? How long has the boy been boy has waiting been for movie for Okay, an how hour? long has the boy been How waiting long for movie? Oke, coba. Mereka telah berdiskusi di kelas selama 10 menit.
They have They has They been have discussing in the class discuss for the minutes. minutes. Oke, bukankah anak itu telah merindukan ibunya selama bertahun-tahun? Hasn't the that boy Hasn't The the, boy the Hasn't child the the child child have has been missing her been mom missing her for mommy atau years? for a years year, for many years. Oke, sudahkah kalian berenang di kolam renang selama sejam? Have have you Have you been swimming swimming in the the Swimming pool pool for for 1 1 hour? hour. Oke, kita telah mencoba untuk menghadapi tantangan ini dengan sabar. We have been We have trying trying. to face the Oke, ya, the to trouble. face this challenge This atau challenge this obstacle patiently. Para dokter telah berjuang selama bertahun-tahun untuk menyelamatkan pasien. the The doctor doctors has been have been struggling years to save for the many years to patient. saving the patient. Struggling to save the patient. Ya, struggling atau boleh juga pakai fighting for. Artinya sama-sama adalah berjuang. Oke. Ya. Kita coba teman-teman ya review dari beberapa topik yang memang sudah kita pelajari ya. To make it sure that you still remember the lessons that we have already studied. Ya, kira-kira teman-teman itu di sini benar-benar pada ingat apa enggak? Coba ya. Di sini Mr. Jess punya beberapa contoh, kalian coba jawab deh. Ya. Dari kompetensis yang sudah kita pelajari. Nomor 1, coba kalau kita punya pertanyaan, siapa yang sering nonton drakor? Who has seldom often Present tense. watch the drakor? Sering Often watching drakor. Okay, who often watches a Korean drama? Okay. Siapa yang sering nonton drama Korea? Oke, siapa yang sedang mencarimu? Who has looking for you? Who waiting for you? Who is looking for you? Oke. Looking for you. Siapa yang baru saja memberimu mawar? Who Who just has just given you the rose? Okay, who has just given you? Given, oh my God. Okay, who has just given you rose? Siapa yang telah memimpin perusahaan ini selama 7 tahun? Who has been leading the company for 7 years? Okay. Apa yang sering kamu cari di pasar tradisional? what often Do you often you looking for in the traditional market? What do you often look for in the traditional market? Okay. Apa yang sedang mereka tunggu di sini? What are they waiting for here? Okay. What are they waiting for here? What are they waiting for here?
Apa yang telah Lisa bersihkan? What has What is What is cleaning? What is Lisa Okay, cleaning? what has Lisa cleaned up? clean up? Apa yang telah Mr. Jess jelaskan selama 30 menit? What What has has Yes, Miss been Mr. Mr. Jess clean Has Mr. up? Jess for been 30 minutes. for Okay, what has Mr. Jess been trying for 30 minutes? Apa, Mr. Okay, what has Mr. Jess been explaining for 30 minutes? Mr. Jelaskan. Jess has been What has Mr. Jess been explaining for 30 minutes? Di mana biasanya ayahmu bermain golf? Where Where usually your father Where does your your father? does usually Okay, where does your father usually play golf? play golf? Okay, di mana Sam sedang memperbaiki mobilnya? where Preparing. Where is Sam where does repairing his car? his car? Oke, di mana mereka telah membeli barang ini? Where Where have they bought this stuff? Boleh. Oke. Di mana kamu telah mencari Lisa selama seminggu? Where have you been looking for Lisa for 1 week? Oke, ini kalau kalian belum bisa kayak gini secara otomatis, belum lulus. Belum lulus, lihat ya. Oke, belum lulus. Ya, jadi teman-teman harus tahu, oh ini ada ini, berarti ini. Oh ini ada baru saja, berarti pakai ini. Oh ada sedang, berarti pakai ini. Oh ada telah, selama, berarti pakai ini. Oh ada biasanya, berarti pakai ini. Oh ada sering, berarti pakai ini. Gitu ya. Serius deh. Ini kalau kalian maksudnya belum bisa secara otomatis ya saya anggap belum lulus gitu ya. Kenapa? Gitu ya. Jadi sebelum nanti kita nambah ke yang lain-lain, ya apa gunanya kita nambah kalau teman-teman di sini memang benar-benar belum bisa. Jadi saya sarankan benar-benar kalian harus sering-sering mereview, ya. Mr. Yes, itu bisa nggak? Misalnya itu kan yang pertama, misalnya pertama kalimat terus di bawahnya yang benarnya bahasa Inggrisnya kalimatnya gimana gitu, jadi biar paham. Kalau dikasih tahu teman-teman nanti nggak effort. Enggak, maksudnya kita kan sekarang ini latihan, tapi nanti ada itu di bawahnya gitu, jadi buat kita belajar. Nah, boleh. Nanti ada ya, mana ya? Bentar ya. Ada pokoknya teman-teman jangan khawatir gitu ya. Latihannya banyak gitu ya. Yang penting teman-teman di sini benar-benar tadi gitu ya, yang 4 poin tadi yang memang sudah kita pelajari, teman-teman benar-benar bisa mempraktekkan gitu ya. Karena sebelum nanti kita nambah ke selanjutnya gitu ya. Sementara teman-teman di situ belum terlalu paham, nanti malah agak kewalahan gitu ya. Jadi sebisa mungkin itu yang sudah dipelajari teman-teman dipraktekkan sambil nanti kita lanjutkan buat latihan mengerjakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Ada? Ayo, silakan kalau ada yang mau tanya. Mister, Ada. Ya. izin tanya.
Boleh. Kalau kita mau bilang saya sudah bekerja di perusahaan ini selama 10 tahun misal gitu. Tapi posisinya dia sudah nggak kerja lagi, udah resign. Berarti kan pakainya present perfect ya? Oke, kalau saya sudah bekerja di perusahaan ini selama 10 tahun, Tapi udah gitu sekarang ya. udah nggak kerja lagi. Ha-ha. Ya, kalau sekarang sudah nggak kerja lagi, jadi itu hanya menceritakan. Kalau menceritakan, have-nya kamu ganti jadi had. Nah, jadi I had been working at that company for 5 years when I was still becoming an employee. Mungkin seperti itu boleh. Pakainya had. Karena apa? Ya, karena kamu menceritakan bahwasanya kamu dulu tuh pernah bekerja di sana selama kurun waktu tertentu. Nah, sekarang sudah nggak bekerja lagi. Jadi pakainya past, had. Gitu ya. Oke, pakai had, terus nanti keterangannya dia tetap pakai yang Ya, for-nya pakai itu ya. verbing, diikuti durasi. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada. Ayo, silakan. Mumpung belum ditutup nih. Ini kalau kalian di TikTok tuh kan nggak bisa pada nanya gitu ya. Di sini disuruh nanya malah pada diem. Ayo, silakan. Bingung nanya apa gitu ya. Bingung Mr. Jess, orang aku nggak paham mau nanya apaan gitu ya. Ya, bingung Mr. Jess nanya apa gitu ya. Karena saya nggak paham apa yang Mr. jelasin ya. Belum paham. Nanti ada kalanya teman-teman nanti pasti bakalan paham kok pelan-pelan gitu ya. Mr. Jess, Oke. Ya. itu yang kayak tidak, apakah, bagaimana itu, gimana ya? Yang mana? Yang kayak Ini tidak. tah. Iya. Ini. Lubna, kamu ikut dari awal nggak? Udah ikut, cuman kayak nggak tahu kenapa gitu. Oke, ini kan bikin aturan 5 kalimat. Teman-teman di awal pertemuan masih ingat nggak belajar apa informasi dari saya? Bahwasanya dalam belajar tensis bareng sama Mr. Jess, kita nggak ngapalin rumus. Tapi yang kita praktekkan apa? 5 sentence rules. 5 aturan bentuk kalimat. Kalimat. Oke, ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada apakah, ada bukankah, dan ada pertanyaan. Itu kalau kamu masih ingat di awal pertemuan awal di hari Kamis, saya buka obrolan bahwasanya selama kita belajar tensis ke depan kita nggak ngapalin rumus, jadi fokusnya kita membuat 5 bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi 5 kalimat itu apa aja? Kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif atau pertanyaan. Oke. Dan di sini ada WH question. Jadi teman-teman bisa buat contoh kalimat positif, bisa ngomong tidak, bisa ngomong apakah, bisa ngomong bukankah, dan bisa bertanya dengan menggunakan WH questions. Jadi kompetensinya hanya itu saja. Ya ini yang kita pelajari sekarang gitu ya. Oke. Gimana Lubna, masih bingung? Lumayan sih. Lumayan. Oke. Yang lain silakan, ada yang mau bertanya? Itu Sir, untuk yang do apakah sama what itu gimana sih untuk membedakannya? Apakah sama what itu beda, teman-teman. What itu kan apa. Sementara apakah itu beda. Sekarang aku nanya deh. Apakah sama apa itu beda atau sama coba? Beda. Beda. Apakah kamu makan? Ya, aku makan. Apa yang kamu makan? Aku makan nasi. Jelas beda. Yang pertama, apakah kamu makan? Jawabannya adalah ya atau tidak. Kalau yang kedua, apa yang kamu makan? Ya jawabannya, aku makan nasi. Jadi beda antara apakah sama
sama apa. Gitu ya. Yeah. Oke, kalau apakah itu yang dipakai nanti kata kerja bantu. Diletakkan di awal. Kalau apa, sudah pasti pakai what. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Mister. Ya, silakan. Bukan mau nanya sih, lebih ke minta saran aja. Jadi kan tadi itu kan yang terakhir itu kan Mister kasih banyak contoh pertanyaan ya. Dan itu kan bisa dibilang kita semua nggak langsung connect nih Inggrisnya gimana. Sebenarnya bukan karena nggak bisa kan, tapi karena nggak biasa ya. Karena nggak biasa dan nggak tahu clue-nya gitu. Nah, kalau menurut Mister nih, sarannya buat kita untuk kita tahu tuh sebuah pertanyaan, langsung kita tahu ini loh yang dipakai clue-nya dari pertanyaannya itu. Nah, ya, pertanyaan bagus banget gitu ya. Gimana Mr. Jess caranya kita tahu? Oh, ketika kita mendengar kata itu langsung connect tensisnya yang mana? Sebenarnya secara tidak langsung teman-teman kasih tahu nih. Contoh, siapa yang telah memimpin perusahaan ini selama 7 tahun? Makanya tadi di awal aku bilang kalau kita mau ngomong sudah selama atau telah selama, teman-teman pakai have been, pakai verb ing. Kemarin kita belajar kalau kita mau ngomong telah atau mau ngomong baru saja, berarti pakainya adalah have, kemudian pakai verb 3. Makanya nomor 3 itu harus pakai have verb 3, nomor 7 pakai have has verb 3, nomor berapa tuh 11 pakai have has verb 3. Karena apa? Karena ada kata telah sama ada kata baru saja. Oke. Jadi itu teman-teman, latihannya gimana Mr. Jess biar tahu cepat connect? Harus banyak-banyak latihan buat contoh soal dengan menggunakan kode-kode seperti ini. Supaya teman-teman bisa langsung connect-nya cepat, refleksnya cepat. Sekarang coba saya tanya nih, Mr. Jess mau ngomong seperti ini. Mr. Jess baru saja ngopi. Berarti pakai apa? Ayo. Mr. Jess baru saja ngopi, berarti pakai has verb 3. Oke, have atau has pakai verb 3. Oh, berarti Mr. Jess has drunk dong. Iya. Mr. Jess has drunk coffee. Mr. Jess sudah minum kopi. Coba kalau bikin contoh lagi. Mr. Jess, apa sih Lisa? Ya, Lisa telah mandi selama sejam. Oh, ada kata telah sama selama. Berarti pakainya adalah apa? Have atau has been pakai verb ing. Oh, jadinya gini dong. Lisa has been taking a bath for 1 hour. Oh, seperti itu gitu ya. Apakah Mr. J sedang tidur? Oh, ada kata sedang. Berarti kalau sedang to be pakai verb ing. Jadinya karena kalimatannya is Mr. Jess sleeping. Apakah Mr. Jess sedang tidur? Jadi teman-teman harus dibiasakan biar telinga kalian tuh mendeteksinya tuh benar-benar akurat gitu ya. Oh, ada sering, berarti ini. Oh, ada baru saja, berarti ini. Oh, ada telah, berarti ini. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Oke. Nanti banyak-banyak latihan aja biar teman-teman benar-benar makin matang sebelum nanti kita lanjut ke PAS. Gitu ya. Oke. Sudah jam 8 teman-teman. Mr. Jess harus berpindah ke kelas yang lain. Kelas ini saya tutup dulu ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Teman-teman yang merekam minta tolong untuk dikirim ke grup biar teman-teman punya akses untuk dapat videonya. Thank you buat teman-teman semuanya. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you, Mister.